হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। অনেক দিন থেকে ভিডিও দিতে পারিনি, অনেক দুঃখিত ভিডিও না দেওয়ার জন্য। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गेमिंग स्टूडियो चैनल। ठीक है दोस्तों, অনেক দিন পর আজকে এই ভিডিও চালু করছি। র্যাঙ্ক একাই খেলছি, সোলো। ঠিক আছে, চলুন ভিডিওটা দেখা যাক কেমন হয়। খুব দেখতে বন্ধ খুব জোর বন্ধ হয়। তাহলে সবাইকে নমস্কার জানাই। আজকের এই ভিডিও খুব দারুণ ভিডিও, খুব র্যাঙ্কের। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। अरे बंद तो नहीं है यहाँ पे। अरे यार, क्या करेगा मैं तो। ब्लू वेल है यहाँ पे, ब्लू वेल है, गोली है यहाँ पे, गाना है सही। चलो, तो बंद नहीं देख रहा है। হ্যালো ফ্রেন্ডস, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে। सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं गेमिंग स्टूडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दो। यहाँ पे तो एक बंदा ही नहीं है, एक बंदा है। আজকে ভালো লাগছে, অনেকদিন পর আজকে আপনাদের সামনে ভিডিও দিতে পারছি।
এইভাবে খেললে আপনারা খেলতে খেলতে সহজে হিরোইকে চলে যেতে পারেন বন্ধুরা। আস্তে আস্তে খেলতে হবে, তাহলে সহজে হিরোইকে যাওয়া যাবে। কিছু লুকিয়ে লুকিয়ে টিপস, লুকিয়ে লুকিয়ে খেলার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটু শেয়ার করবেন বন্ধুদের সঙ্গে। यहाँ पे बम फैट है। सभी को सब देख रहे हैं गेमिंग स्टूडियो में। चैनल को पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दो। मेरे चैनल पर नया है तो शेयर कर दो। इंटीपेट MP4 हो चुका है, ठीक है, तो देख रहे हैं। MP4 गन पा गया मैं। यहाँ पे एक बंदा है। एक बंदा मर गया। यहाँ पे एक बंदा है, देखिए एक बंदा मर गया। मेरे पास मेडिकेट कम है, मेडिकेट मर गया। मेडिकेट यहाँ पे मर गया। मेरे पास 12 मैन है। हेलो भाई, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप देख रहे हैं गेमिंग स्टूडियो। मेरे चैनल पर नया है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दो। सामने एक बंदा है इधर पे।
गाछ में एक बंदा है, गाछ में। चलो मेरे पास चलो, और वो बंदा को मार दिया, मार दिया। अरे यार, ये बंदा डेंजरस बंदा है, ड्रैगन है। और अब उसी को पास ड्रैगन AWM है ना, वो तो बांट दिया AWM। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेमिंग स्टूडियो। मेरा वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दो। ठीक है। क्लास 41 में पाया।